Hello, unaisi kupale vile chikazi wende mu Bible usomile 10 commandement, itakusaidia sana, utashange perception ya kuona vitu. Na jua nasema vile angalia mu 10 commandement ni juu ikusaidie ujue unatoka pino kwenda wapi. Unaona mie sasa nilikuwa siasoma hiyo kitabu ya 10 commandement, Mungu anaruhusia watu baitembelea hapo. Sikuwa najua maana ya maisha ni nini. Ni kitu kimoja kimi natafuta sema, kimi nilijifunza ni hivi. Mungu anatufundisha kuishi mkominyo. Na Mungu anatufundisha kutokuwa mtu wa kupenda kia mtu mwingine. Tokuwa mtu wa kupenda kufanyizia mabaya mtu mwingine, kwa sababu kisi wewe unajipenda. Na ndio kisi ujue mtu mwingine anajipenda. Unasikia? Wewe usione wengi wa samani kuzio le mtu. Me ujue ule mtu nani wa samani. Gisi unajiona wa samani, anajiona wa samani. Maana inaonyesha juu ya kuwa na respect. Respect kupitia wewe na mwingine mtu. Jua wakataza usitamani mke wa jirani yako. Usitamani kitu ya jirani yako. Usitamani ba travaere vitu vyake make vya anashimamia, usivitamani. Maka usitamani jiranse yake. Unasikia? Ili nakufundisha make kenye ule mtu alifight, alitosha jasho kipata. Haiko rahisi. Ndio maana usikitamani, juu kitamani utaweza kuwa tayari kumfanyia vibaya. Na wewe usijimagine na wewe mtu usikie mtu mwingine kuna tamani vyako vyuko navyo. Utafurahi. Jitie kwa ile fasi. Narudilia tena. Usikie mtu iko nataka kile kenye uko nakyo, yenjo mwakimili kenjo mwakiwewe, usikwe nakyo. Utafurahi. Unasikia pale? Jikaze sana. Uishi mkominyo na batu. Ujue importance wa ya mwingine mtu muhimu. Uko na kila kitu. Wegisi unapendaka uishi fasi mzuri, mwingine mtu anapenda aishi ili fasi mzuri. Wegisi unapenda ukule mzuri, mwingine mtu anapenda akule mzuri. Unasikia pale? Sasa maisha kisiku hivi. Jikaze sana. Usikue mtu wa tamaa, usikue mtu wa wivu. Ile ndio Mungu alitufundisha. Juu uishi na amani. Benye wewe hawezi penda bakufanyizie, usifanyizie mwingine. Njoo Mungu anarudia tena, ukiingia Bible unasoma Biblia utaelewa. Unasikia? Njoo ile tena ile David akafanyaka, akatwala bibi wa mtu mwingine na akaua Uria, akatwala bibi ya Uria na akamuua. Kisha Mungu akampatia mfano. Uone huyu mtu ni tajiri, yeye analala na mangombe, kuna mangombe za mingi. Ni ule mtu yeye ni maskini, kuna kangombe kake kamwana katunza mzuri kana nawili. Ni saa feti anakamata ile ya ile moya yenye ule mwenzake konaye. Jua nenda anachinja, anaacha zile zake. Unasikia pale kisile na kufundisha. Ile na kufundisha tosheka na kenyoko nakyo. Usitamani kwa mtu mwingine. Ile na kuonesha tu maisha kenyoko nakyo. Hawezi furahia mwingine mtu akia kunyang'anya yake. Na wewe tu kama kisa hawezi furahia ba kunyang'anya, na wewe si ndio usinyang'anye kwa mtu mwingine. Maki na kuonesha kuwa na limite na respect, kuheshimia kila mtu na kila kitu kwa mwenzako iko natumikisha iko nakyo. Unasikia? Jutamani kitu mbaya. Unasikia?